अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उन तमाम वालिदैन से ये अपील करती हूँ कि जैसा मैंने किया है, पहला कदम मैंने उठाया, दूसरा आप उठाएँ। और जो जिनकी भी औलादें जो हैं, वो उनकी फर्माबरदार नहीं रही हैं और वो उनके गम में हर वक़्त रोते रहते हैं और उनके इंतज़ार में उनकी आँखें हर वक़्त जलती रहती हैं और सीना, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी नाफ़रमान और औलाद के लिए तड़पने की। हमारी मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है। और मैंने कल जो ऐलान कर दिया अपनी बेटी और तमाम फैमिली और फ्रेंड और सबको आग करने का, तो आप लोग भी ऐसा ही करें और मैं अपनी चीज़ें अल्लाह की राह में दे दे रही हूँ और आप भी ऐसा करें। मैंने देखा कि जिनके 7 बच्चे हैं, 6 हैं, 8 हैं, 5 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं सब वालिदैन अकेले पड़े हुए हैं, तो उनकी औलादें उनका ख़्याल नहीं रखती हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, चक्कर भी नहीं लगाते हैं वीक में 1 दफ़ा। तो जब उनके मरने के बाद वही मकान उन्हें बड़े मीठे लगते हैं, फिर उन्हीं मकानों में आकर रहने लगते हैं। जब तक वालिदैन ज़िंदा होते हैं तब तक वो मकान उनके लिए भूत बंगला होते हैं। और ऐसी औलाद, नाफ़रमान औलाद के लिए जो है छोड़ के जाना कोई भले का काम कोई नहीं है। अपने हाथों से जो है ना अपने होश-ओ-वाश में अल्लाह की राह में खर्च कर जाएँ, ताकि उसका आपको जो है अजर मिले आखिरत में भी और दुनिया में भी। तो कोई ज़रूरत नहीं है तड़पने की, सिसकने की। बस अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह की बंदगी करें और अल्लाह के दीन की खिदमत करें और अल्लाह आपको बहुत से लोग अता करेगा। अल्लाह हर चीज़ का अच्छा नेमल बदल अता करने वाला है। हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। पैगंबरों की औलादें नाफ़रमान हुई, बीवियाँ नाफ़रमान हुई, अल्लाह ने गर्क कर दी। पैगंबर ने कहा वो मेरे घर वाले लोग थे, तो अल्लाह ने कहा वो आपके घर वाले नहीं थे। वो जो है काफ़िरों और मुनाफ़िकों का साथ देने वाले थे और बदकारों का, लिहाज़ा मैंने उन्हें तबाह कर दिया, मैं उसके बदले में आपको और अता कर दूँगा। आप गम ना करें। हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना सब्र करें और अल्लाह का शुक्र करें कि ऐसे लोगों से जान छूटी। वहाँ सिर्फ़ हमें लूट-लूट कर खाते ही थे। अगर हमने उन्हें अपने पेट में रख के तकलीफ़ों से पैदा किया और मिन्नतें खिदमतें कर-कर के जो है उन्हें पाला-पोसा, तालीम दी, तरबियत की, सारा कुछ किया, तो 18 साल तक तो अगर वो हमारे ना बन सके, तो अब वो हमारे क्या बनेंगे हमारे बुढ़ापे में, जबकि वो समझते हम उनके मोहताज हैं और हमसे भाग भाग रहे हैं। चाहते हैं या हम जल्दी मर जाएँ और हमारी जातें उन्हें मिल जाएँ, या फिर हमें केयर होम में फेंक दें या हमें पागल खानों में बंद करा दें। तो ऐसी औलादों से जो है ना मुसाफ़िर लोग जिनकी औलादें नहीं हैं, वो खुशनसीब हैं, बेहतर हैं कि उन्होंने जो है ये गम नहीं देखा। तो ये कुरान पाक में लिखा हुआ है कि आखिरी सदी की औलादें ऐसी होंगी ज़ालिम और नाफ़रमान, कि अपने माँ-बाप के साथ ऐसा सलूक करेंगी कि जो जिनके पास औलादें नहीं हैं, वो अल्लाह का शुक्र करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसी ज़ालिम नाफ़रमान औलाद से महफूज़ रखा है। जबकि पहले लोग ऐसे लोगों पर तरस करते थे कि हाय इनकी औलाद नहीं है, ये मुसाफ़िर हैं, ये बे-औलाद हैं, अल्लाह इन्हें औलाद दे, दुआएँ करते थे। आजकल ऐसी औलाद के लिए दुआएँ करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जिनकी औलादें जो हैं सुधर जाएँ और जहन्नम से बच जाएँ, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, अपने माँ-बाप को सँभाल लें, और जिनको जो है ना दोज़ख में ही जाना है, वो तो पीछे नहीं आएँगे। और पैगंबरों ने मिन्नतें की, अल्लाह की किताबें आई, लेकिन जो मुनकर थे, वो जो है ना वो बाज़ नहीं आए। तो हमारे कहने से कौन बाज़ आ जाएगा? हिदायत वही पाएगा जिसके नसीब में होगी, जो हिदायत पाना चाहेगा अल्लाह उसी को हिदायत देता है। अल्लाह कहता है जो हिदायत हासिल ना करना चाहे, मैं उसे हिदायत नहीं देता, मैं उसे गुमराह कर देता हूँ। और जिसे मैं गुमराह कर दूँ उसे फिर कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको मैं हिदायत दे दूँ उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की वादे और बातें सच्ची होती हैं, इनमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है।
اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی اولادوں کے اسے کے لیے جدائتیں چھوڑنے کی یا ان کا انتظار کرنے کی یا ان کا غم کرنے کی۔ ایسی اولادوں کے اوپر لعنت بھیجیں اور اللہ سے صبر مانگیں، اور یہ میں نے اللہ سے یہ دعا کر لیا کہ اللہ پاک مجھے یاد بھی نہ رہے کہ میرے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کے لیے کوئی تکلیفیں اٹھائی تھی یا کوئی محنت کی تھی۔ میری محنت کا صلہ مجھے اللہ دینے والا ہے، کیونکہ وہ میرا فرض تھا، جو کچھ اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی تھی کہ اللہ نے اسے میرے ذریعے سے پیدا کرنا تھا اور میرے ذریعے سے اس کی پرورش کرنی تھی اور خدمت کرنا۔ میں نے اچھی طرح سے الحمدللہ کی، میں نے ہر طرح سے اچھی طرح سے تعلیم تربیت بھی کی، پرورش کی، میں نے اس کی جو ہے نا ہر طرح کی کھانے پینے کی بھی اور تعلیم تربیت کی بھی۔ میں اپنے اللہ کے جو ہے نا اصحاب سے بری ہوں کہ میں نے اس کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا۔ اگر اب وہ خود جہنم میں جانا چاہے تو اس میں پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، باقی سب لوگوں کا اسے اپنے شوہر کا، شوہر کی فیملی کا، اپنے فرینڈوں کا، کتے بلیاں گھر میں رکھے پالے ہوئے ہر چیز کا اسے شعور ہے، صرف اس کے لیے ماں کے لیے ہی شعور نہیں ہے۔ کتنے مہینے گزرے، فون تک نہیں، اس کے در پہ گئی ہوں، میں گھر پہ نہیں ہوں، واپس آ کر فون نہیں کیا، فون پہ بھی نہیں ٹائم، میں تو فون کروں تو کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنے مہینے گزر گئے، میں نے اپنے نواسے نواسیاں نہیں دیکھے، ان کے لیے گفٹ لے کر جاتی ہوں تو میں روتی ہوئی آتی ہوں، مجھے اپنے دروازے سے دھتکار کر واپس کرتی ہے وہ، میرا دل توڑ کے۔ رمضان آیا، اس نے رمضان مبارک نہیں کہا، مدر ڈے آیا، اس نے مدر ڈے پہ بھی کوئی مبارک نہیں دی، اب عید آئی ہے، عید پہ بھی کوئی مبارک نہیں دی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی اولاد، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ایسی شیطان مغرور اولاد سے، میں تھکتی بھی نہیں ہوں آپ اس کی طرف۔ آپ سب لوگ بھی جن کی اولادیں میری اولاد جیسی ہیں ایسا ہی کریں۔ ایک آدمی لڑکے نے، میں نیوز دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ، اور اس کا بھائی رو رہا تھا کہ میرے بھائی کو اس کے اپنے سکے بیٹے نے قتل کر دیا، نہ کہ صرف قتل کیا، اس کی زبان بھی کاٹی، آنکھیں بھی نکالی، اور پھر اسے قتل بھی کیا۔ اس سے مکان مانگ رہا تھا، کوئی پلازا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا اپنی زندگی میں، تجھے پال پوس کے بڑا کر دیا اس قابل کے تو کمائے، تو خود کما، میں جب تک زندہ ہوں میں نہیں دوں گا، بعد میں تیرا ہی ہے، پھر باقی بہن بھائیوں کا حصہ بھی ہے۔ تو اس نے جو ہے اپنے باپ کو اس لالچ میں قتل کر دیا۔ باپ نے شادی بھی کروائی، اور شادی کا بھی کے بعد بھی اس نے کہا میں تیری بیوی سمیت 6 ماہ کر تیرا خرچہ اٹھاتا ہوں، اس کے بعد تو اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اس نے ایسا سنبھالا کہ اس نے باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے ظالموں سے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ مان میں رکھے۔ پیارے ساتھیو، جو میں نے کیا نا آپ ایسے ہی کریں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں بس پتھر کی ہو گئی ہوں میں اس کی طرف سے۔ بہت شکریہ، اگر آپ مان جائیں میری بات کو تو آپ تمام تکلیفوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔